इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में, जो दुनिया भर के लोगों में एक बहुत बड़ा मसला है और चाहे बच्चे हों या बड़े, ये किसी को भी उम्र के किसी भी हिस्से में मुतासर कर सकता है। हम जानेंगे कि कब्ज़ की क्या वजूहात हैं और वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जिससे आप अपनी कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो आपको दायमी कब्ज़ से निजात दिला सकती हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको अपने मुआलिज से रब्ता करने की ज़रूरत है और कब्ज़ की अद्वियात लेने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कब्ज़ को समझने से पहले हमें जानना होगा कि आंतें कैसे काम करती हैं और ग़िज़ा कैसे आंतों में चलती है। हमारी आंतों के दो हिस्से होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत का काम ग़िज़ा से अहम अज्जा को हज़म करके खून में शामिल करना है, जबकि बड़ी आंत का काम फुज़ले को स्टोर करने और इसमें से जिस्म की ज़रूरत का पानी जज़्ब करने का होता है। और ये फुज़ला आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में पहुंचता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, तो इसके बाद हाजत होती है और मरीज़ वॉशरूम जाता है। इस तमाम मालूमात से अब हम जान सकते हैं कि कब्ज़ की क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, मरीज़ ग़िज़ा ही कम ले रहा हो और अभी बड़ी आंत में फुज़ले को जमा करने की गुंजाइश बाकी हो। जब भी मरीज़ ग़िज़ा लेता है तो इसका मैदा आंतों को सिग्नल देता है कि चूँकि अब नई ग़िज़ा आ रही है, इसलिए फुज़ले को आगे धकेला जाए, और इस वजह से फुज़ला तेज़ी से बड़ी आंत में आगे बढ़ता है और मरीज़ को हाजत होती है। अगर कोई कम मकदार में ग़िज़ा लेता है तो ये सिग्नल भी कमज़ोर होता है और फुज़ला मज़ीद आंतों में जमा होता जाता है और कब्ज़ का बायस बनता है। कब्ज़ की ये वजह ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों में देखी जाती है जो ग़िज़ा बहुत कम लेते हैं। दूसरी वजह ये है कि बहुत से लोग पानी कम पीते हैं और इनकी बड़ी आंत जिस्म की ज़रूरत का तमाम पानी जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से फुज़ला सख्त होता जाता है और सख्त फुज़ला आंतों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और इसी वजह से कुछ दिनों के बाद मरीज़ को हाजत होती है। और जब मरीज़ को हाजत होती है तो वो हमेशा सख्त फुज़ला आता है और ऐसे में मरीज़ को हाजत की जगह पे तकलीफ़ भी हो सकती है, जो असल में सख्त फुज़ला और इसके बायस फिशर की वजह से होती है। अगर आपको हाजत के दौरान जलन या तकलीफ़ होती है तो आप अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी वो वीडियो जो मैंने इस टॉपिक पे पहले ही बनाई हुई है उसको ज़रूर देखें। तीसरी वजह, और आजकल के दौर में लोगों में कब्ज़ की अहम वजह फ़ाइबर की कमी है, जो फुज़ले का अहम जज़्ब है। और क्योंकि हमारी ग़िज़ा पहले से बदल गई है और हम रोटी चावल की जगह जंक फूड के आदी हो गए हैं और ज़्यादातर चिप्स, बर्गर और सैंडविचेस वगैरह ज़्यादा खाते हैं, और चूँकि इन तमाम ग़िज़ाओं में फ़ाइबर मौजूद नहीं होता, इसलिए फुज़ला कम बनता है और सख्त बनता है। ऐसे तमाम मरीज़ों में सिंपल हल ये है कि वो अपनी ग़िज़ा में फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और खाने में फौलाद यानी कि चक्की का आटा इस्तेमाल करें, न कि फ़ाइन आटा। और ऐसे लोगों को इसबगोल का इस्तेमाल भी करना चाहिए है। चौथी वजह वर्जिश का ना करना और हमारी आरामदेह ज़िंदगी की आदतें हैं, और इसी कम चलने फिरने और वर्जिश ना करने की वजह से हमें कब्ज़ रह सकती है।
کیونکہ آج کل لوگ موٹر سائیکل کو پیدل چلنے پہ ترجیح دیتے ہیں اور سفر آرام دہ اور پرسکون کے لیے قریب سے قریب جانے کے لیے بھی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آنتیں بھی سلو کام کرتی ہیں اور ان کی فضلے کو دھکیلنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ قبض کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی قبض کا حل یہی ہے کہ وہ مارننگ واک کریں اور کم سے کم دن بھر میں 40 منٹ یا اس سے زیادہ کی واک کریں۔ واک سے کیا مراد ہے اور دل کے مریضوں کے لیے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کے اوپر میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ بچوں میں قبض کی سب سے بڑی وجہ آنتوں کے اندر بدلاؤ ہے، جیسے کہ ہرشپرنگز ڈیزیز، اور اکثر پیدائش کے فوراً بعد سے ہی بچوں کو قبض ہوتی ہے۔ اس میں بچوں کی آنتوں میں مخصوص سیلز جو پخانے کو آگے دھکیلتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے اور بڑی آنت میں پخانہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کافی پریشر بڑھ جاتا ہے تو بچے کو پخانہ گیس کے ساتھ آتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے بچے کو حاجت بہت دیر میں ہوتی ہے یا کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ کئی بیماریوں اور کئی ادویات کی وجہ سے بھی جو عام طور پہ مریض لیتے ہیں قبض ہو سکتی ہے، جیسے کہ بہت سے ہاضمے کے کیپسول، ہاضمے کے شربت، بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی ادویات کی وجہ سے بھی مریض کو قبض ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تھائرائیڈ کی بیماری، آنتوں کی بیماری جیسے کہ اریٹیبل باول سنڈروم سے بھی مریض کو قبض ہو سکتی ہے۔ آپ کچھ غذاؤں سے اپنی قبض کا علاج کر سکتے ہیں، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، فروٹ اور سبزیوں کا استعمال اپنی غذا میں زیادہ کریں۔ خاص طور پہ آلو بخارے اپنی غذا میں شامل کرنے سے آپ قبض سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دوائی کی وجہ سے آپ قبض کا شکار ہیں تو آپ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت سی ادویات قبض کے لیے موجود ہیں اور آپ وہ ادویات کچھ دن کے لیے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ سیرپ لیکٹولوز اور ٹیبلٹ ڈلکلیکس۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بہت زیادہ قبض ہے تو اس کے لیے گلسرین سپوزیٹریز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں خاص طور پہ جو بستر پہ ہوتے ہیں ان کی قبض کے لیے انیما کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے ڈراپس کی صورت میں بھی قبض کی دوائی موجود ہے اور اس دوائی کے 4 سے 6 قطرے دن میں 3 دفعہ تک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار آنت میں سوجن آ جانے، آنت کا منہ بند ہو جانے یا آنت کے پھٹ جانے کی وجہ سے بھی مریض میں قبض ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ میں شدید درد بھی ہوتا ہے جو مروڑ کے جیسا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زہر سارے جسم میں پھیل سکتا ہے اور مریض کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اگر قبض کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0321236311۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال۔ اللہ حافظ۔